Kasaba. Ay guys, kasaba cake yan guys. Gagat-garin natin yan. Yan. So, titimplahan. Tapos i-bake yan. Ganyan lang guys. Magkayod dahil manual. Good morning mga ka-viewers. Ito na. Oh. Pigayin talaga. Yan. Habang mawala yung katas para hindi mapait. Yan. Yan ang tinatawag na gagawin kasaba. Kasaba. Para masarap. Para yung pagkinain masarap. Yum, yum, yum. Ganyan lang guys. Tatanggalin yung pait. Ganyan lang gumawa ng kasaba. Ganyan guys. Relax lang yung pagpipiga. Ganyan. Relax lang. Tuloy natin sino yung nagpipiga. Yan. Si ating chef. Gagawa siya ng merienda. Yan. Ayan guys. Shout out sa'yo. Kaibigan. Shout out. Yung sabaw, itatapon na po yan guys. Kukunin lang yung laman kasi mapait na po yan. Na yung katas nyo. Yan yung katas na. So titikman natin mamaya, no? Mamaya. Kung masarap yan. Ayan guys. Yan yung Yan pinagpigay si niya. Chef. Yung pigaan, ito yung itatapon dahil sa po yan, mapait na po yan. Hindi na pakikinabangan yan guys. Napiga na. Napiga na. Yan na yung titimplahan. Ayan. Ano, yung gata. Ayan. Gata na napigay. Piso po yan ha guys. Dalawang cup na sugar. Para mabango. Yeah. Ayan. Yung ibap. Ito po yung isang ibap guys. O, isang lata po yan. Isang kilot kalahating kasaba. Yan. Yan ang ilalagay natin. Para masarap. Para magiging special yung lasa. Yan. Yan yung contents guys. O, isang lata rin yan guys. Tapos, dalawang itlog. Dalawang itlog po yan. Mimix na lang yan. Mimix na po yan guys ha. Ayan. Para masarap. I-oven na. Tapos oven. Dito oven na yan guys. Mga 30 minutes. 30 minutes. Yan lang guys ang gumawa ng kasaba. Yung mga baguhan. Yan. Gayahin nyo po ito. Ito yung ating chef na gumagawa ng kasaba. Yan. Si Chef Robert. Yan. Ayan guys. Oh. Ayan. Shout out na kayo. Shout out. Ayan. Ayan guys. Ganyan lang guys. Oh, simple lang. Oh, yan. Pangbahay, homemade. Pwede kayo magbenta. Yan guys, dahil Tapos na, i-slicing i-bake natin na, tapos ilalagay sa oven. kasaba. Yan guys, simple lang, homemade. Yan guys, yung homemade kasaba. Masarap po yan guys. Yan, slice lang. Okay. 45 yan guys, isang slice. Ito na yan guys, isa. Ganyan lang guys, pag-subscribe natin channel ng vlog.